Sa kanunay ako magahimamat sa matag usa, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo, kansang kiningalana siya way landong sa kausaban, siya mao kagahapon karon ug sa malabot. Mayong adlaw diri sa Amerika, ang pitsa diri Pebrero 7, adlaw Sabado. So akong gihimamat ang akong mga kauban sa pagampo niya sa atong International Prayer Group based in America, nagapadayon sa pagpangaliupo ngadto sa langit ng trono alang sa atong dakong petisyon tungod kay atong gipangayo ang hilabihan kadakong panalangin. So alang sa mga pastor ug mga pastora, salamat nga diin miyayong kamo niini pinagi sa pagampo. Ug ilabi na usab sa atong mga Christian believers, salamat nga di nagapadayon ang inyong pagkamasinugtanon ingon nga alagad sa Ginoo ang pagpangaliya aron makabut nato ang atong ipangandoy sa atong kinabuhi. Alang sa atong mga viewers ug ilabi na sa mga bag-o natong followers, ug salamat usab sa mga bag-o natong miad sa akong Facebook, giakseptar na ang uban. O alang ni atong mga bag-o nga gusto gyud nga musinati unsa ang akong gisibya dinhi sa Facebook ug sa YouTube, ayaw kalimot sa pag-follow sa atong Facebook profile, US Edward Vision. Kay Amerikano naman ta, Vision na din na bation. Okay? Ug alang usab na itong gusto nga mapahatan gamay, ginagmay lang sa alang sa panalangin nga muduaw ngadto sa akong YouTube channel. Ang akong profile sa akong YouTube channel, US Edward Vision from America. So nining tanan mga kaisunan ko, ako yun yung gitagaan og dako nga gibug-aton tungod og alang sa mga pastor o pastora, ilabi na usab sa atong mga Christian believers. Kadto ra pong nagtinuod nga nangalagad sa atong labang makagagahom. Ang akong tuyo dire alang sa mga bag-o nga nanalinghog nato karon, ang nakiginabi ninyo naan nagasukad sa Amerika. Kung gusto kamo nga moapil sa atong International Prayer Group based in America, hala, kontakan ninyo ang akong General Chairman nga mao si Pastor Potenciano Balmuria Tubo Jr. Niya ko'y panawagan tuod sa tanan natong mga kauban sa International Prayer Group nga inig kahuman na aning ikatulong nga grupo, kay nagkadaghan naman po dugayo. Pagkahuman na ini, magpili na dayon ko og kanang ginganlan og kanang singalan ini, kalimot man ko, kanang mga board na to, board sa atong International Prayer Group. Sa ato pa, kining mga tawhana, tulo ka pastor ug tulo ka pastora. Kung moapel sila na unya sa ikaupat nga hutong, muagi sa atong mga board sa atong pagampo. So nining tanan karon murag bakante pa ang ikatulo nga hutong sa grupo sa pagampo. Ang buhaton na lang sa mga bag-o na minaw nato ron, kung tangkas ako, dayon maghinabi ay ta makadiyot sa imong ministry. Pagkahuman, mingon na rin ko nga, kung taka si Pastor Potenciano Balmuria Tubo Jr. Pagkahuman na to nining ikatulong nga grupo, nanatay ginganlan og Board of International Prayer Group. Tulo ka pastor og tulo ka pastora. Sa ato pa,
dili ka kasulod sa Group 4, ikaupat nga grupo, o di ka moagi sa atong screening committee. Mao ni sila ang mga screening committee, ang atong mga board. So nining tanan pagkakaron gi antosa ni Pastor Potenciano Balmoria Tubo Jr. Apan pagkasunod naa na tay screening committee nga ang atong mga board sa atong international prayer group based in America. Unsa may tuyo nako nini? Aron mapaniguro nato nga dili kasudlan og gadula-dula sa pagampo. O kining upat unom di ay dili kay upat. O kining unom ka mga screening committee nga atong mga board, babaye, 3 ka buok. Lalaki, 3 ka buok mga pastor. Mao ni mo paniid sa imong ministry. Unsa ka seryoso sa imong pagkapastor. Apan karon hayahay ning unang nadawat nato. Unang grupo, ikaduhang grupo, o ikatulo. Pagka ikaupat na natay screening committee. Bisan pagani sa mga membro nga moapel, muagi aning ginganan natong screening committee nga atong mga board sa atong international prayer group. Ang tuyo yun ako ani, magkahiusa ta pag-ayo. Nining atong pag-ampo, nga petisyon, nga pag-ampo, ngadto sa labang makagahom, alang niining akong giplastaran diri sa Amerika, nga mahimo ka nga milyonaryo alang sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ako lang hinabian si Pastor Potenciano Balmoria Tubo Jr. nga mangayo ko og kanang view hulagway sa balay alang sa pastor. Unsa may tuyo na ko nini? Parang mahibalo mo nga mga pastor nga nagtinuod ko pagayo. Dili lang istorya-istorya. Sa diya nga mabuhos na nako ang maong panalangin diri sa Amerika. Kamo nga mga una nga miapil sa International Prayer Group. Mga Christian believer naman ka o mga pastor ka o pastora, ihimo tamong ihimplo sa tibuok kalibutan nga naanay nagtagad sa mga alagad sa Ginoo. Nga gipangandoy ni Ginoo Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Asa na to makita? Nahibalo na mo niya na. O aron alang sa mga bago, akong ipabalo nga naa sa Juan 21:15-17. Kay sumala sa akong pagtuon nining maong nabasa nako sa Juan. Namatay na lang si Pedro. Wa matuman ang pangandoy ni Ginoo Kristo. Iya ning hinyap sa iyang kasing-kasing. Kaya nga naman, nasayod siya ng iyang karnero o iyang mga katauhan, ilabi na sa iyang mga maguwali, iyang atimahon. Tungod kay wa man siya panahon nga mag-atiman. Pila lang siya katuig diri sa kalibutan. Nag-edad ra siya og 33. Natapos na ang iyang hinulman nga kinabuhi. Muna nga nagbilin-bilin siya og mensahe ngadto ni Pedro. Sumala sa atong pagtuon sa Biblia. Og kining mong puntuhawa ni ayuwa og tugkad sa mga naghawid og mga relihiyon o pundok. Kay sumala sa akong pagpaniid, nahurot naman ako og suroy-suroy ang Pilipinas. Nakaabot na po kong nagkalain-laing nasod. Wa gyud tagaig dakong bili ang pangandoy ni Kristo sumala sa nasulat sa Juan 21:15-17. Muna nga karon
Mapasalamaton ko sa Ginoo nga iya kong gi plaster pag-ayo diri sa Amerika aron nga diin matuman na ang pangandoy ni Ginoong Kristo. Kaya ako maning gipatalinghugan o gitagaan ako gibugaton ang iyang hinyap sa iyang kasing-kasing. Why imposible nga kining akong gipangandoy diri sa Amerika dili matagbo. Ilabi na kay tanang mga alagad sa Ginoo, pastor o pastora, Christian believers, mihimo na og talagsaong petisyon nga pagampo ngadto sa sagradong trono. So manawagan ko alang sa mga kauban nato nga mga international prayer group based in America. Kung ibante ninyong kapoy kining klasiya, sulati ang atong ginganan o General Chairman. Nga muundang ka kay ipuli ka sa mga bag-ong musuluray. Apan sumala sa akong napanidaan, nagmensahe gani sila nako nga, "Sir, di yung mo atas. Amo ning padayunon." Plaster naman ko ni pag-ayo. Alang sa mga bag-ong naminaw na turon, basong pagalig na himo ni mong tanghaga ni sa imong hunahuna. Hinumdumi ang nakiginabi ninyo, Amerikano. Okay? Mukatawa sa konena. Amerikanong hilaw. Apan, dili ni hilaw, kung dili legal na ko nga nahimong American citizen. Ako nang gipos ang akong pagdawat sa Certificate of Citizenship diri sa Amerika. Dili na naman pala hangtod sa akong kamatayon. Tungod kay na naman ko'y katungod nga mupuyo og dugay diri sa Amerika, unya kining akong gi apilan diri sa Amerika nga mahimong milyonaryo, huwa man ni hunong-hunong. Huwa ni hunong-hunong. Panalitan karon. Ang akong gilinyan $346 million. Og daay tagaan ani nga usa sa Amerikano. Kung di manggaling ako, laing kauban ako mga Amerikano. O binako ba? Magsugod na po na og kanang dawat og mga Amerikano nga mahimo silang milyonaryo. So sa ato pa, hangtod ni sa kamatayon sa akong kinabuhi, magsigi kog linya dire sa Amerika. Nakinsa may nahayahay na ini. Kamo nga nakasabot sa akong paghinabi nga gipost nako sa Facebook o sa YouTube, tuyo nako nga diin nangiyawat ko nga basong pagaling na ay makasabot. Kung nangandoy ka sa imong kinabuhi, nga ang imong ministry magmalampuson, duyog pag-apil sama sa mga pastor nga naplastar na. Kamong mga napastor na plastar na ug mahumana og dibuho ni Pastor Potenciano Balmoria Tubo ang maong inyong balay nga atong tukuron. Labing minus 2 million sa pastor o pastora. Apan kadtong mga sama ng pastora nga nag-inusara, di ka nako biyaan pastora, di ka nako biyaan pastor nga nag-inusara, tungod kay gaman gyapon ka nako labing minus 1.5 million. Ngano makahimo man ko niya na? Nagamay ra man kong sweldo dito sa Amerika. Kay ngano, kay mi-appeal ko diri sa Amerika nga mahimong milyonaryo. Pagkakaroon, mukatawa pa ang uban. Biyayon mo, way problema na. Ayaw lang na sila patilinghugi kay dugay na mo nanalinghog nila, pero wa mo tagda. Busa, ihatag ang inyong ikiling ang inyong igdulungog ni ining akong paghinabi karon, bason pagaling musurop ni sa imong kasing-kasing ug nangandoy ka nga sa imong pangandoy ni ana milugwa na dinhi sa Facebook o sa YouTube nga imong mahibalag nga talagsaon nga mutagad kanimo
sama sa pagtagad ni Ginoong Kristo sa imong kinabuhi. Kay dini na kumahimo og wala pa si Ginoong Kristo. Mo na nga dako ko kayo pagsalig. Kay ngano man di ko kahimo niini kung wala pa ang tabang sa langit ng trono. Padayon ta sa pagampo kay nagpadayon po kong ampo dari sa Amerika nga hinaot. Mayroon kong hinaot kay nga naman. Magpangagho ko na. Kay og abta na ni higala igsuon ko. Ang akong ipangandoy alang sa buluhaton sa Ginoo. Hilabihan kadako kayo. Dili lang sa Pilipinas ang akong girumbo ni ining maong pangandoya kundi uban pang mga nasod ngani ang uban naningkamot na nya muapil mulinya alang nining atong gipaningkamutan sa Amerika. Day usa ka na lain nasod nag sulat nako nga way litrato. Akong giinan nga unsa may rason na imong wa man kagalitrato, wa may litrato ay imong Facebook. Insa nga observer la ko sir. Ingko nga kasagaraan ra ba nga way litrato magduha-duha jud ko akong ginan. Siya ayaw ka balaka kay dili ko mo daot sa imong ministry. Dili ko mo mangitag pamaagi nga mawala ang imong Facebook ug ang imong YouTube. Unsa akong gihimo? Akong gi-block kay ga samok-samok na ni mga tawanan ni. Hilabihan ka kuan kayo ang ato ang pamaagi karon. Ngano makaingon man ko nga hilabihan tungod kay ngano? Hinabot na lang kog Australia, nakapuyo na kog Amerika, wa ya moy nangandoy sama ni ining klasiya alang sa mga pastor ug mga pastora. Busa ka mo mga pastor ug mga pastora nga murag nagduha-duha, ipadayon ang imong gibati. Ilabi na atong mga kailan ako, ipadayon ra na. Pero hinumdumi, akong panawagan karon nga pagkahuman na ning ikatulong grupo na nakoy screening committee ang akong board sa akong international prayer group based in America. Kini mga pastora akong pilion, ako ipaybaludaan ron. Ang atong head si Reverend Potenciano Balmuria Tubo Jr. Pastor o ikaw akong matudlo karon, ikalipay. Ang sunod si Pastor Alan Salapang. Sa lalaki niya, ug ang ikatulo, si Reverend Rone Misapalen. Sa mga pastora, hinam-hinam na mo ani sa pagpaminaw. Alang sa mga babaye, ang una na ko napilian, si Pastora Nilpa Cagadas Palen. Ikaduha, si Philly, sa itong apeliduha to? Philly Digamo. Okay? Kalimot naman ko nimo Pastora. Pastora Felicissima Digamo. Ug ang ikatulo si Evangeline Linog. Kining tulo nga mababaye, muna akong mga board sa atong international prayer group. Muna inyong kapananghiran. Sa mga babae, mga pastora. Ug sa mga lalaki, muna si Reverend Potenciano Balmuria Tubo, si Reverend Alan Salapang, ug si Reverend Rone Palen. So giplastar na ako ni. Kamong mga ngalan nga akong ipanawag karon, ug di mo mudawat, paibalo ako. Kailisan ta, kamo og di mo mudawat ini. Hinumdumi, sa diya nga mahimo mong screening committee, espesyal mo kaayo nako mga pastor o pastora. Pagtuon-tuon ang daan mo drive, okay? Wa kay lisensya pag ampo nga naka lisensya. Babae ka, kinahanglan maglisensya jud kang babae ka. Kay board na ka sa atong international prayer group.
Kay unsa may tuyo nako ani, i-plaster ta mo pagayo. Musa iduot ang inyong mga pagampo, iseryoso kini. Ayaw dula-dula kay wa ko gadula ninyo. Kining maong tulo ka buk akong gipili. Wa ni sila hingon nga, sir, i-board ko, sir. Wala, ako ang hingpili niya na. So, kini akong anunsyo karon, di na ko ni papason. O mapapas manggaling ni, di ni sa Facebook, apan dito sa YouTube, ipapirmi yun ako ni. So, manawagan ko alang sa atong mga kaigsuunan. Katong mga pastor, nga gusto mo apel sa atong International Prayer Group based in America, di pa kamo makapananghid aning akong ginganlan og screening committee. Pwede lang kamo muditso sa anako. Dayon magsabot-sabot ta dayon ni Pastor Potenciano. Apan ka pagkasunod na mga Kristohanon og mga pastor, mga lalaki moagi mo aning tulo ka mga pinili nga mga pastor nga akong nga gipiyal sa Ginoo nga kini mga tawo na akong himuon nga screening committee kun board sa atong International Prayer Group based in America. O kining tulo ka babaye. So, nining tanan samtang luag-luag pa, pag-abot og 24 nining ikatulong grupo, sugod na dayon ang atong mga screening committee nga maniid sa mga bag-ong moapilay sa ika-number 4. Kay mudawat kita, bisan pagpila ka tao o pastor kay ngano man. Una-una kini akong giapilan diri sa Amerika. Di ni kahurot ninyo. Kining klasiya sa panalangin nga akong giapilan. $1 million guna akong giapilan. Nya sa una-una ninyo mahurot na. Muna nga giandam-daan ako ni, giplaster na andaan ako ni kay ngano man. Aron dili sigaw. Og sa diya nga din inani ni akong ayuhon niya og pagpasabot. Gipangayo naman ako ni Pastor Potenciano Balmoria Tubo ang maong view sa inyong balay sa pastor o pastora nga nahiapil ining pagampua. Ug sa mga pastor nga nag-inusara ug sa pastora nga nag-inusara, ako usab ihangyo ni Pastor Tubo nga balor og 1.5 million alang niining mga nag-inusarang mga pastor. Kung ikaw na nalingog nako karon pastora ka nga dalaga, apil ka niya na. Kung ikaw pastor nga ulitaw, apil ka niya na. Sa diyang makita na nimo kining akong i-plaster unya sa Facebook, nga mao ni hulagway nga mahimo nimong imong kaugalingon ng panalangin nga madawat nga kaugalingong balay. Dili ka na ko pagastuon bisag piso niya na kay nganuman. Ako ng obligasyon para sa imong pagministry. Di ko gusto nga magministry ka pag uli nimo kutoy ang imong tiyan. Di ko gusto nga sa imong pagministry pag uli nimo wa kay saktong higdaanan na puno og lamok ang imong lawas. Gusto ko nga lagad sa Ginoo tinagad pag-ayo sama nimo pastor o pastora. Mao na nga mapasalamaton mo nga naay inyong nahibalag dinhi sa Facebook o dinhi usab sa YouTube nga nangandoy alang nimo o pastora o pastor o Christian believer nga ikaw na matagad ning atong panahon karon. Hinumdumi bisan tuod og ako mo duty karon. Apan migahin yo ko ginabi. Iyawat na lang nga makalamdag ni pag-ayo sa mga bag-o natong mga listener, viewer dinhi sa atong paghinabi sa Facebook o sa YouTube. So tingali ikaw nga mura og nagduwa-duwa, di ka nako mabasol. Ilabi na atong mga kailan ako, di ka nako mabasol. Hinumdumi. Kung ikaw nakailan ako sa una, lahi nako karon kay dili nako sama sa una nga imong nakaila. Tinagad nako sa Ginoo samtang diri ko sa Amerika.
pinangga nako sa Ginoo. Og kay pinangga man siguro og unsay akong pangandoy, nanalingog kanunay ang langit ng trono sa akong pangandoy, kay ngano ang akong pangandoy dili sa akong kaugalingon kundi alang sa iyang buluhaton. So nining tanan mga kaigsunan ko, tabi-tabi lang sinan ni ato karon kay wa pa man ni masugde. Apan sa diha nga ako nang ipos ang maong silbing hulagway sa inyong balay unya umaabot. Nguna nga mo yung kung ni pastor, kung makagama ka ni butangi og sa maong gi-plaster nimong balay na ay parking area sa four wheels. Kana bang upat ligid ba? Unsa man ang upat ligid? Nakasabot na ng upat ligid. Kung ikaw pastora nga naginusarak, na kay upat ligid. Ikaw pastor nga lalaki nga naginusara, na kay upat ligid. Pastor o pastora nga hingapil nini, na kay upat ligid. Ang nakiginabi ninyo, di ra binibut-buton. Dili ni but-buton. Ug makapamutbot manggaling ko tingali murag gidamgura ko ni anak. Pero hinumdumi mubarog ko sa akong gisulti. Ilabi na undi ira kini sa Facebook o sa YouTube ang akong paghinabi. Di ko gusto nga mahimo ning bakak tungod kay gigamit nako ang langit ng trono alang sa pagpadayag sa kamatuoran, kay diha sa kamatuoran magahatag man og kagawasan. Busa, timbang-timbang nga pag-ayo ninyo. Kung nagduwa-duwa mo, dili nako na kanang ingon og problema nako. Gitunglo lang ang imong kaugalingon. Naibalo ba ka kung ang tao mo tunglo sa iyang kaugalingon? Ang tao nga mo tunglo sa iyang kaugalingon, bisang nasayod siya, iya yung lugson. Pero nasayod na bida siya. Apan nga naman, tungod kay lagi, hingbaton ka garbo sa imong kaugalingon. O kinirabang garbo, kuyaw ning garbo. Kaya nga naman, mudala na sa imong kalaglagan. Apan sa diya nga, kung matinhuon ka, gipangandoy ni Jesucristo ang tao, ang mualagad kaniya nga matinuhuon. Og siya kanunay nagdadasig, nga hiyo sa bisan lang, og sa gidakon sa liso sa mustasa, nga may pagtuo ka mo niini, mabalhin ninyo ang maong bukid. So dining tanan mga kaigsunan ko, nagsugod kanang klasiya sa pagtuo, himpitik sa akong kasing-kasing. Sumala sa akong giingon, hingabot ko Amerika, pinagig pagtuo. Sumala sa akong giingon, na inani ko, nakatrabaho ko, tungod sa akong pagtuo. Og nahimo po kong American citizen, kaya nga naman, tungod sa akong pagtuo. Una-una ha, gamay lang, kaya napaman ko'y gamay panahon. Ingon ning akong supervisor, Edward, citizen na ba ka? Ingon ko, wa palagi, ma'am, taga-ekom ni mo history be? Wa ko hangyo niya, isag taga-ekom history ni mo be? Hatag na ko. Iyang gi-search ang akong kinabuhi. Siya'y naning kamot gamay mo ko citizen. Pagka, di na ni malas. Wang yu ko magamit sa akong utok nga mo apply. Siya, naning kamot. Siya, okay, ari sa akong opisina. Dito ko sa iyang opisina. Tubaga ang tanan akong pangutana. Tubag ko, pak. Ine siya nga, pabuta. Karong simana, nanay sulat nimo para sa imong examination. Tiyaw mo na. Pulos inandam ning klasiyas panalangin. O, tanawa. Sa diya nga, muutiking ako, nagsabot ko driver. Hulat-hulat ko sa among gisabutan, hangto na lang alas 6:30 wa mang yun. Iko nga, kining gihimuan sa iyawa man yun eh. Kaya nga naman, di man nagway ko pa utikon, tikin aning tawanan eh. Masya kong gimo. Layas ko, dagadain ko ako.
Nangayo ko panabang sa Ginoo, hinabot ko. Hangtod nadawat nako ang gingalang American citizen. Unsa kadako nga milagro nga gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Pagka na inaanin ako, akong gidasig ang matag usa sa mga pastor ug pastora nga legal nako, may katungod nako diri sa Amerika nga mudawat nga mahimong milyonaryo. Kung di ka mo tuon ungot sa imong pagkadili matinuon. Apan sa diya nga mubaton kag pagtuon ini, ipakasama nga nanalingog ka sa gisulti ni Jesucristo nga kun may pagtuulang ka sama sa gidak-on sa liso sa mustasa, mabalhin nimo ang maong bukid. Kanang pagkabalhin sa bukid, libre na para nimo, makanindot na kag balay, makanindot na kag sakyanan, makanindot na ka og ministry tungod kay ngano hingbaton ka og pagtuo nga gipangandoy ni Ginoong Jesucristo. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab makighinabi ninyo sa sunod. Ayaw mo kalimot sa atong mga kauban sa International Prayer Group based in America. Ayaw kalimti ang inyong oras sa pagampo. Kay og usan ninyo makalimot ni hinumdumi, imbis unta dako kag bahin. Mukatawa ko niya na. Basong ka bagaling og magmahay ka. Mga Christian believer, ayaw lungik kanang imong kadasig nga imong nakaplagan kining nakiginabi ninyo nga mutagad sa imong kinabuhi ug sa imong panimalay. Hangtod sa sunod nga panahon, ako magaingon usab sa matag usa. Ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Talaygon ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen ug amen.